السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم مزید فیہ سے انفعل باب کریں گے بالتوفیق۔ انفعل باب میں 2 حروف کا اضافہ ہوا ہے، فا کلمہ سے پہلے الف اور نون کا۔ باقی ابواب کے مقابل انفعل باب قرآن میں بہت کم آیا ہے۔ چلیں اس باب کی گردانیں بناتے ہیں۔ انفعل، انفعل، انفعلوا، انفعلت، انفعلت، انفعلنا، انفعلت، انفعلتما، انفعلتم، انفعلت، انفعلتما، انفعلتن، انفعلت، انفعلنا۔ اس کا مضارع ینفعلو ہے۔ سائن آف مضارع پر زبر، نون پر سکون، فا کلمے پر زبر، عین پر زیر اور لام کلمہ پر پیش۔ ینفعلو، ینفعلان، ینفعلون، تنفعلو، تنفعلان، ینفعلن، تنفعلو، تنفعلان، تنفعلون، تنفعلین، تنفعلان، تنفعلن، انفعلو، ننفعلو۔ اس کا امر انفعل ہے۔ سائن آف مضارع ہم نے ڈراپ کی، حمزۃ الوصل لگائی اور حمزۃ الوصل پہ ہم زیر لگائیں گے کیونکہ عین کلمہ پر زیر ہے، اور لام کلمہ کو ہم سکون دے دیں گے۔ انفعل، انفعلا، انفعلو، انفعلی، انفعلا، انفعلنا۔ امر غیر معروف لینفعل ہو جائے گا۔ لینفعل، لینفعلا، لینفعلو، لتنفعل، لتنفعلا، لینفعلنا، لانفعل، لننفعل۔ اسم الفاعل منفعل ہوگا۔ منفعل، منفعلان، منفعلون، منفعلا، منفعلین، منفعلین، منفعل، منفعلین، منفعلین۔ اس کا مؤنث منفعلۃ ہو جائے گا۔ گردان بناتے ہیں۔ منفعلۃ، منفعلتان، منفعلات، منفعلۃ، منفعلتین، منفعلات، منفعلۃ، منفعلتین، منفعلات۔ اس کا اسم المفعول منفعل ہوگا۔ منفعل، منفعلان، منفعلون، منفعلا، منفعلین، منفعلین، منفعل، منفعلین، منفعلین۔ اس کا مؤنث منفعلۃ ہو جائے گا۔ گردان بناتے ہیں۔ منفعلۃ، منفعلتان، منفعلات، منفعلۃ، منفعلتین، منفعلات، منفعلات، منفعلتین، منفعلات۔ اور اس باب کا مصدر انفعال ہے۔ صرف بناتے ہیں۔ انفعل، ینفعلو، انفعل، لینفعل، ان ینفعل، لا ینفعل، منفعل، منفعل، انفعال۔
انطلقا ينطلقو انطلق لينطلق أن ينطلقا لا ينطلق منطلق منطلق انطلاق انخنقا ينخنقو انخنق لينخنق أن ينخنقا لا ينخنق منخنق منخنق انخناق انقدرا ينقدرو انقدر لينقدر أن ينقدرا لا ينقدر منقدر منقدر انقدار انقلبا ينقلبو انقلب لينقلب أن ينقلبا لا ينقلب منقلب منقلب انقلاب افعال مشدد شقا انفعلا کے وزن پر انشققا ہوگا دونوں قاف کو شد دیں گے اور یہ انشقا ہو جائے گا انشقا انشقا انشقو انشقت انشقتا انشققنا چھٹے سیغے پر آ کر شد کھل گئی انشققتا انشققتما انشققتم انشققتی انشققتما انشققتن انشققتو انشققنا اس کا مضارع ینفعلو کے وزن پر ینشققو ہوگا اگین دونوں قاف کو شد دے دیں گے اور یہ ینشقو ہو جائے گا ینشقو ینشقانے ینشقونا تنشقو تنشقانے ینشققنا تنشقو تنشقانے تنشقونا تنشقینا تنشقانے تنشققنا انشقو ننشقو اس کا امر دو میتھڈ سے بنے گا شد کے ساتھ اور شد کے بغیر انشقا انشقا انشقو انشقی انشقا انشققنا میتھڈ 2 انشقق انشققا انشققو انشققی انشققا انشققنا امر غیر معروف بھی دو میتھڈ سے بنے گا شد کے ساتھ اور شد کے بغیر لینشقا لینشقا لینشقو لتنشقا لتنشقا لینشققنا لانشقا لننشقا میتھڈ 2 لینشقق لینشققا لینشققو لتنشقق لتنشققا لینشققنا لانشقق لننشقق اسم الفاعل منفعل کے وزن پر منشقق ہوگا دونوں قاف کو شد دے دیں گے اور یہ منشق ہو جائے گا گردان بناتے ہیں منشق منشقان منشقون منشقن منشقین منشقین منشقن منشقین منشقین اس کا مؤنث منشقتن ہو جائے گا منشقتن منشقتان منشقاتن منشقتن منشقتین منشقاتن منشقتن منشقتین منشقاتن اسم المفعول منفعل کے وزن پر منشقق ہوگا اگین دونوں قاف کو شد دے دیں گے اور یہ منشق ہو جائے گا
یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ایک جیسے ہیں۔ عین کلمہ کا زیر اور زبر شد میں چھپ گیا۔ اس طرح دیکھنے میں دونوں کی ظاہری شکل سیم ہو گئی۔ گردان بناتے ہیں۔ منشقن، منشقان، منشقون، منشقن، منشقین، منشقین، منشقن، منشقین، منشقین۔ اس کا مؤنث منشقتن ہو جائے گا۔ منشقتن، منشقتان، منشقاتن، منشقتن، منشقتین، منشقاتن، منشقتن، منشقتین، منشقاتن۔ اس کا مصدر انفعال کے وزن پر انشقاقن ہو جائے گا۔ صرف بناتے ہیں۔ انشقا، ینشقو، انشقا، انشقق، لینشقا، لینشقق، ان ینشقا، لا ینشقا، لا ینشقق۔ منشقن، منشقن، انشقاقن۔ انفکا، ینفکو، انفکا، انفکک، لینفکا، لینفکک، ان ینفکا، لا ینفکا، لا ینفکک۔ منفکن، منفکن، انفکاکن۔ انفدا، ینفدو، انفدا، انفدد، لینفدا، لینفدد، ان ینفدا، لا ینفدا، لا ینفدد۔ منفدن، منفدن، انفدادن۔ افعال علت، لام کلمہ علت۔ بغا انفعلا کے وزن پر انبغیا ہوگا۔ زبر پلس زبر از ایکول ٹو کھڑا زبر اور یہ انبغا ہو جائے گا۔ یہاں نون پر جو چھوٹا سا میم ہے یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو نون کی جگہ میم پڑھا جاتا ہے۔ اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کی کتابت اکثر میم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کی املا میں یہ میم شامل نہیں ہے۔ گردان میں آپ کو میم لکھا نظر نہیں آئے گا مگر اس کی پریزنس انڈرسٹوڈ ہے۔ گردان بناتے ہیں۔ امبغا، امبغیا، امبغاؤ، آیو او علت ڈراپ۔ امبغت، امبغتا، امبغینا، امبغیتا، امبغیتما، امبغیتم، امبغیتی، امبغیتما، امبغیتن، امبغیتو، امبغینا۔ اس کا مضارع ینفعلو کے وزن پر ینبغیو ہوگا۔ علت کو سکون دیں گے پڑھنے کی آسانی کے لیے، یہ ینبغی ہو جائے گا۔ ینبغی، ینبغیان، ینبغون، ایو او علت ڈراپ۔ تنبغی، تنبغیان، ینبغین، تنبغی، تنبغیان، تنبغون، تنبغین، تنبغیان، تنبغین۔ انبغی، ننبغی۔ اس کا امر انبغی ہوگا۔ ہم نے سائن آف مضارع ڈراپ کیا، حمزۃ الوصل لگایا، یا پر آلریڈی سکون تھا تو ہم نے یا ڈراپ کر دی جسمی حالت شو کرنے کے لیے۔ گردان بناتے ہیں۔ امبغی، امبغیا، امبغو، امبغی، امبغیا،
इम्बगीना। इसका अमर गैर मारूफ लियम्बगी होगा विदाउट इल्लत। लियम्बगी, लियम्बगिया, लियम्बगू, लितम्बगी, लितम्बगिया, लियम्बगीना, लिअम्बगी, लिनम्बगी। इस्मुल फाइल मुनफाइलुन के वजन पर मुंबगीयुन होगा। जेर प्लस पेश तनवीन इज इक्वल टू जेरी तनवीन और इल्लत ड्रॉप हो जाएगी, ये मुंबगिन हो जाएगा। मुंबगिन, मुंबगियाने, मुंबगूना, ईयू इल्लत ड्रॉप। मुंबगियन यहाँ इल्लत बरकरार रहेगी। मुंबगियने, मुंबगीना, यहाँ भी इल्लत ड्रॉप हो जाएगी जमा पर आकर। मुंबगिन इल्लत ड्रॉप, मुंबगियने, मुंबगीना। इसका मुअन्नस मुंबगियतुन हो जाएगा। मुंबगियतुन, मुंबगियताने, मुंबगियातुन। मुंबगियतन, मुंबगियतैने, मुंबगियातिन। मुंबगियतिन, मुंबगियतैने, मुंबगियातिन। इस्मुल मफूल मुनफअलुन के वजन पर मुंबगयुन होगा। जबर प्लस पेश तनवीन इज इक्वल टू नस्बी तनवीन और इल्लत बरकरार रहेगी। मुंबगन, मुंबगयाने, मुंबगौना, आयु औ इल्लत ड्रॉप। मुंबगन, मुंबगयैने, मुंबगयीना। मुंबगन, मुंबगयैने, मुंबगयीना। मुज़क्कर वाहिद तीनों हालतों में सेम है। इसका मुअन्नस मुंबगयतुन हो जाएगा। गर्दान बनाते हैं। मुंबगयतुन, मुंबगयताने, मुंबगयातुन। मुंबगयतन, मुंबगयतैने, मुंबगयातिन। मुंबगयातिन, मुंबगयतैने, मुंबगयातिन। इसका मस्दर इम्बिगाउन है। लाम कलमा या मस्दर पर आकर हमजा में बदल जाएगा। सर्फ बनाते हैं। इम्बगा, यम्बगी, इम्बगी इल्लत ड्रॉप, लियम्बगी इल्लत ड्रॉप, अन यम्बगिया, ला यम्बगी इल्लत ड्रॉप, मुंबगिन इल्लत ड्रॉप, मुंबगन, इम्बिगाउन। अब हम कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 60। इन फजरत, ये गायब मोनस वाहिद का सीगा है, फेले माजी का, और फा हर्फ है। बकरा की ही 256 पे देखिए। इनफिसामा, ये मस्तर है इनफसमा यनफसिमू का। सूरे आले इमरान आयत 144। इनक़लबतुम, इनक़लबा यनक़लिबू। सूरे तौबा आयत 127। इनसरफू, ये भी फेले माजी है इनसरफा यनसरिफू का। सूरे कलम आयत 23। इनतलक़ू, ये फेले माजी है गायब मुज़क्कर जमा का सीगा। इनतलक़ा यनतलिक़ू, फा हर्फ है। सूरे कमर आयत नंबर 11। मुनहमिरिन, ये इस्मुल फाइल है मुज़क्कर वाहिद का सीगा। इनहमरा यनहमिरू। सूरे इनफितार आयत नंबर 1। इनफतरत, इनफतरा यनफतिरू, और इस सूरत का नाम इसी फेल का मस्दर है इनफितार। अल लगने की वजह से इसकी तनवीन ड्रॉप हो गई। इसकी जेरी हालत मुदाफ इलैही होने की वजह से है और सूरतु मुदाफ है। सूरे इंशिकाक आयत नंबर 1।
इंशक्कत, इंशक्का, यनशक्कू, ये भी फेले माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और इस सूरत का नाम भी इसी फेल का मस्दर है, इंशिकाक। आयत 9 में देखिए यनकलिबू आ रहा है। सूरे शम्स आयत 12 अम्बअसा। सूरे बय्यना आयत 1 मुनफक्कीना, ये इस्मुल फाइल मुज़क्कर जमा का सीगा है। इनफक्का यनफक्कू, ये मुशद्दद की फैमिली है। सूरे मुनाफिकून आयत 7 यनफद्दू, इनफद्दा यनफद्दू, ये भी मुशद्दद की फैमिली है और इसकी नस्बी हालत हत्ता की वजह से है। सूरे मरियम आयत 92 यमबगी, इम्बगा यमबगी, ये लाम कलमा इल्लत है। सूरे कहफ आयत 71 इन तलका, ये माजी तस्निया का सीगा है। 77 में देखिए यनक़द्दा, इनक़द्दा यनक़द्दू, ये भी मुशद्दद की फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजीद फीही के तमाम अबवाब फर्दन कवर कर चुके हैं और जिनको आप यहाँ सामने देख भी रहे हैं। यहाँ मैं इन अबवाब के हवाले से कुछ काबिले गौर नुकात का तस्करा करना चाहूंगी जिससे आपको ये अबवाब याद रखने में और आसानी हो जाएगी बित्तौफीक। मजीद फीही के 3 अबवाब के साइन ऑफ मुदारे पर पेश है। फ़अला युफ़अलु, अफ़अला युफ़इलु और फ़अला युफ़अलु, जबकि 5 अबवाब के साइन ऑफ मुदारे पर जबर है। तफ़अला यतफ़अलु, इफ़्तअला यफ़्तइलु, तफ़अला यतफ़अलु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु और इनफ़अला यनफ़इलु। साथ ही यहाँ ये भी नोट करें कि सिर्फ तफ़अला और तफ़अला बाब के मुदारे में आइन कलमा पर जबर आता है, जबकि बाकी सारे अबवाब के मुदारे में आइन कलमा पर जेर है और मुदारे के लाम कलमा पर तो सब अबवाब में पेश ही आता है। यहाँ प्लीज ये भी नोट करें कि मजीद फीही करते वक्त फ़अला बाब की हमने सिर्फ 2 फैमिलीज ही करी हैं, अफ़ाले सहीहा और लाम कलमा इल्लत। अफ़अला बाब की 5 फैमिलीज करी हैं, अफ़ाले सहीहा, अफ़ाले हमजा, अफ़ाले मुशद्दद, आइन कलमा इल्लत और लाम कलमा इल्लत। फिर फ़अला बाब की 3 फैमिलीज की हैं, अफ़ाले सहीहा, मुशद्दद और लाम कलमा इल्लत। तफ़अला बाब की भी 3 फैमिलीज ही की हैं, अफ़ाले सहीहा, अफ़ाले मुशद्दद और लाम कलमा इल्लत। इफ़्तअला बाब की हमने 4 फैमिलीज की हैं, अफ़ाले सहीहा, मुशद्दद, आइन कलमा इल्लत और लाम कलमा इल्लत। तफ़अला बाब की 3 फैमिलीज की हैं, अफ़ाले सहीहा, मुशद्दद और लाम कलमा इल्लत, जबकि इस्तफ़अला बाब की 4 फैमिलीज की हैं, अफ़ाले सहीहा, मुशद्दद, आइन कलमा इल्लत और लाम कलमा इल्लत। और आखिर में इनफ़अला बाब की 3 फैमिलीज की हैं, अफ़ाले सहीहा, मुशद्दद और लाम कलमा इल्लत। इन अबवाब को यहाँ ऐसे एक्सप्लेन करने का एक मकसद ये भी है कि इसके बाद हम एक ही फ्लो में तमाम अबवाब की सरफ़े सगीर बना सकें, जिसको आपने डेली रिवाइज करना है इंशाअल्लाह।
ہم فعل باب سے صرف شروع کرتے ہیں. فعل یفعلو، فاعل لیفعل، ان یفعل، لا یفعل، مفعل مفعل، تفعیل. لقى یلقی، لقی لیلقی، ان یلقی، لا یلقی، ملقن ملقن، تلقیۃ. افعل باب. افعل یفعلو، افعل لیفعل، ان یفعل، لا یفعل، مفعل مفعل، افعال. آمن یؤمنو، آمن لیؤمن، ان یؤمن، لا یؤمن، مؤمن مؤمن، ایمان. أدل يدل، أدل أدلل، ليدل ليدلل، أن يدل، لا يدل، لا يدلل، مدل مدل، إدلال. أقام يقيم، أقم ليقم، أن يقيم، لا يقم، مقيم مقام، إقامة. ألقى يلقي، ألقي ليلقي، أن يلقي، لا يلقي، ملك ملكا، إلقاء. فاعل باب. فاعل يفاعل، فاعل ليفاعل، أن يفاعل، لا يفاعل، مفاعل مفاعل، فعال. اور دوسرا مصدر مفاعلۃ. وعد یوعد، وعد وعدت، لیوعد لیوعدت، ان یوعد، لا یوعد، لا یوعدت، موعد موعد، وداد. دوسرا مصدر موعدۃ. لاقى یلاقی، لاقی لیلاقی، ان یلاقی، لا یلاقی، ملاقن ملاقن، لقاء. دوسرا مصدر ملاقات. تفاعل باب. تفاعل یتفاعل، تفاعل لیتفاعل، ان یتفاعل، لا یتفاعل، متفاعل متفاعل، تفاعل. تشاق یتشاق، تشاق تشاقق، لیتشاق، لیتشاقق، ان یتشاق، لا یتشاق، لا یتشاقق، متشاق متشاق، تشاق. تلاقى یتلاقى، تلاقى لیتلاقى، ان یتلاقى، لا یتلاقى، متلاقن متلاقن، تلاقن. افتعل باب. افتعل يفتعل، افتعل ليفتعل، ان يفتعل، لا يفتعل، مفتعل مفتعل، افتعال. ارتد يرتد، ارتد ارتدت، ليرتد ليرتدت، ان يرتد، لا يرتد، لا يرتدت، مرتد مرتد، ارتداد. ارتاب يرتاب، ارتب ليرتب، ان يرتاب، لا يرتب، مرتاب مرتاب، ارتياب. التقى يلتقي، التقي ليلتقي، ان يلتقي، لا يلتقي، ملتقن ملتقن، التقاء. تفاعل باب. تفاعل
يتفاءلوا تفاءل ليتفاءل أن يتفاءل لا يتفاءل متفائل متفاءل تفاؤل تشقق يتشقق تشقق ليتشقق أن يتشقق لا يتشقق متشقق متشقق تشقق تلقى يتلقى تلقى ليتلقى أن يتلقى لا يتلقى متلقٍ متلقًا تلقٍ استفعل باب استفعل يستفعل استفعل ليستفعل أن يستفعل لا يستفعل مستفعل مستفعل استفعال استقر يستقر استقر استقرر ليستقر ليستقرر أن يستقر لا يستقر لا يستقرر مستقر مستقر استقرار استقام يستقيم استقم ليستقم أن يستقيم لا يستقم مستقيم مستقام استقامة استلقى يستلقي استلقي ليستلقي أن يستلقي لا يستلقي مستلق مستلقا استلقاء انفعل باب انفعل ينفعل انفعل لينفعل أن ينفعل لا ينفعل منفعل منفعل انفعال انشق ينشق انشق انشقق لينشق لينشقق أن ينشق لا ينشق لا ينشقق منشق منشق انشقاق أنبغى ينبغي انبغي لينبغي أن ينبغي لا ينبغي منبغ منبغن انبغاء اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا حامل القرآن یا حامل القرآن